بناي ما بنا تنفدي قدمو بنا تنفدي حل مدافنا تنفدي ما بناي نبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سهد ربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بناي نبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سيدنا يسيحولي قال تغلين كيال جورو ويكاب قالوا دجور ما هنك سفلتك ربي تمرتها تقله؟ وا أنت ولا خي؟ تيمو هذي دقيقة أنا ما رأيت خرع ولا أقول سوي لا أنا ولا تقول جه قليل مشي وعلم كمان يبرو كم ليت مثل قلبني قلنا أنا بخرع درفت أخذ فوت يعني يا بابا نقول كعركة كله تدرب ناري هم يا أخي تخلي عليه؟ تخلي كده أنا نحس كمان ده الشارع بابا سكي تاي قبل الكنيرو نعرف ما هم بغر متن كم عباي متن زبز حافظهم كلهم بس ما أركن بابا صغيخي حكمش سكي أبي زورة كنيرو حلفها تاي قبل الكنيرو هم بغر متن حلفها تكون زي حنيرو كم هو لك تقول ولا تقول غير لي لعلي بقى عرفت بلد أبي تمرتي مزجي بالنيرو تسمعها كل يوم ترى ده ما رميت مهرة بقى توسخ المهر نيرة قلا بحاجة بس بقول إذا قفت قبلنا ولا بمورال قلا ملا تبغي نيرة الجوهر احنا قري الجوهر قر حفتي الجوهر احنا جوهر بالمانات هودا متكا خند باباهم كينكم سلام تقاتلتي سول ميديا بزز لكم سلامكم يبزح توم سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب تغورو خمخا بلايك جمهور اندا تلامخو خندقس كتس ارتراونت فورمات تاينرس كمزي امتو سمعوا صنعكم نسنه طباباوي سو ودو غبرو مالتيو منግስተ ሰማያት ተዋርሶ ለስድራ ቤቱ ጋ ጽንዓት ይሃብ እናበልና ነቶም ገዲፎም ዝኸዱ ደቁ ኸአ ሓሙሽ ደቁሎም ኣብ ሓደ ማስ ሚዲያ ማለት ይሕልፍ ክብል ርእዮ ብጣዕሚ ኸአ ወዱ ገብሩ ካብቶም ዝፈትዎም ስነ ጥበባዊ ወዱ ገብሩ ማለት ካብቶም ቅርሲ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ማለት እዮም ቶም ደቁ ኸአ ሓሙሽ ደቁሎ ቁርብተይ ካብቲ ዝተንከፈኒ ነገራት እንድሕርዳ ሃልዩ ኮይኖውን كل إيرتراو دهايم كجبر مورال كوبهم كباراتهم أب عبيتي وليدهم كم استرداني ولا توم قلعت ناشيم تا بخري خمس خري واتنعهم قال 10 شوعات عمتيات تا بخري تازنا أسد كا قال حموش عمتيات خوندلا منግስተ ሰማያት ተዋርሶን ወዱ ገብሩ ማለትዮ ነቶም ደቁها أجهم برتعو كل إيرتراو أوشتنا بدقن مساخمي بأخاتكم حبوناتنا برتعو تمرتكم قبرو نديهم كا مورال هبوا لعني زغونه ነገር ግን ካብታ አዝይ ደስ ዝበለኒ ናይታ ወላዲት ከምኡን ናይታ በዓልቲ ቤቱ ማለት እስከ አገዳስ ስለዝኾነ ናብቲ እዋናው ዛዕባ ክንመጽኢና እዚ ካ ልክዕ ማለት ወዱ ገብሩ ማለት ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ካብቶም ኤርትራ ክትዝክር ወዱ ገብሩ ኢኻ ትዝክርኖ ካብቶም ናይ ሱሳታት ንኺድስክ يا قالك يا يرسلون لكم كنت بحر حساس الله أقطع مسجورة بتصنعنا خنا لا بتصنعنا طعنا يبلا مثلاً. وطعنا يبلا على حزن يقطع محمينا كتولد بتعيد توليدها. على حزن يا بابا. على حزن يود جورو حميمة. شنو تبغى حساس الله. حساس كداس. أقطع. وزمتري يوم دلهم سلسة ودات خلت والد مالتهم زيهم دوكيهم ود جورو مالتي ملوت حستو أبتقدامي تقول فلكمي ولا تليفون دويلكم مورال أبارات عوم حجزوهم أجهم بلوهم سلازي لأن زغنا نجر إيرتراونتن كم زيدو ولا لتأكيبوا مخاء مسنا مقبار كعبي أزيو بهتات سجان ستر الكريمو نحن خاء لأن زغنا نجر مالتي خندو بوخينا أجهم كلهم لا كلات حلافنا تخون. أقطع مسجورة بتصنعنا خنا لا بتصنعنا طعنا يبلا مثلاً. وطعنا يبلا على حزن يقطع محمينا. تولد بتعيد توليدها. على حزن يا بابا. على حزن يود جورو حميمة. شنو تبغى تزارب تلاقوته تمسي أنيرة. هالنبت نايم صار كم زنا يجانينا عينت صوم يفطوا بتخسينا يفطوا معقول قال وكوسة بيتدلل. كم زغينا مات. كانوا كل مرملاتات غيرنا لقينا ولا حنت وزيد حمارني بالله انت باين.
ما يشولت قالها ما يشولت تفتنا له خفت زنبرته تمسكن كومي نبلتن شوعته ورحي أبزباني أو تشين أو تبلع كده عندك الوسيلة تمسكن تقولون دس أبزبلات قالك تدقني قالوا ولا ملحسة وأزيوم تريوم دلهم متشوات سدرابيت تيا تريوا خزارة بسرحة مالتيا بعد بيتو زم متشوات بسانات كا دكي ودو غوري مالتيو أملاخ سلالو ينبرلو اسك أبزين ممصاحهم كبزيلكم كنهلنا زم قلعو يحواتكمن دقخمن يمي زيون تخوني تقالي حفتكم يتحوكم بمهانا خبرها باللي امين امين هو خبرها باللي يغني الليل امين هواني ماشي هاري اسكي مجمريا قالكن دغور دليوا كخبر حواي دليوا مسولو انتلكن ماما كما دمتن انا مالت ولا كما دمتن انا حجي دو أبو خوينا سرعيني عبي وقليل نيري انت هنا كان حجز أقول ما زي عبي نبي إلى ما دي شهلي وإذا قالي بالتحان حتى أخم تدلتو من أخبير وأي ود قبرو كنت حتصن كلا أقول قلوتي وسبعة يعني رو أقول 14 عامتي وكاب مرتاح وليفنها أما أخذ عد بحرية تمرعاني رحيمة كلا أي وراري تسوي تسبعيا شعيا تمرعاني را كاوخا ود قبرو كابتي حمان العلي كوين خا يحنك عوا عيني رئي يحنك عوا أخبير عوا اندامت حنا يتفلتو انداس بيزا يتفلتو أدي أبعلو ناي بحقي مقابر ما يتفلفل وسنة بلن حقوسي ناي ود قبرو اوكي ابزيا لاتكم سدرابي تخلينكي الغبرو قطر سلكي 07 48 26 02 اب تقدامي كومنتون اب اخبركم مولو تحسونا اذا يوتيوب تسمعوا بزقاطامي يعدمكم ناي بحقي مقابر ما يتفلفل وسنة بلن حقوسي ناي ود قبرو كسس مخاني وابد قادو خلق كسس مخانو رداني ولا حنتي اوه دليتاتهم كانت تسعى حجي بحجي دلو معلت ينوح بعلت ملء تسفعي هو خمس تري ودلهم مالتيو دليتاتهم كو تسانو جن معلتي ينوح نحنا زيوم تريوم دلهم براور زكونو قلعت قديفنا خيد دلو لعل زكونه نجر مالتيو نحنا خم إرتراوين كا بليس حدا جيزي أبزي دللي نجارات يرأي نحوم الكاز واتس أجنزب لعل عقل نجليو جلي خات حتى جل مالتي لعل زخانة نجرجن إزياتهم أوش تهاجر دلو كحجوزون كباراتعون مورال لعل زخانة مالتي لعل زخانة نجر مورال أجوهم برتعوب بمبار كندبوهم كلامون بزقات أميت أو عدنا نقرب مالتيو أتقدميت كومنتي أو أخبر فوركمي عدمت عنا نهابكم متشواس درابي سلام سكب مني تود أمد أنت اللي تعرفه ملوتي أبدأ أمده نملأ حزب إرترا يهونا يبل هو أقدمي نعقاتكم كبرهابكم هو يجب ما نملؤ حزب إرترا كبرهابو همزي نعمتها يرئينا يقول فوق الشرفة يصنحنا يبل يغني لنا تمسكنا ترى لها كمسكنا الدلي أنا كمسكنا الدلي مجمريا نخلق إلى نزاقالي نخلق إلى تو اتحنقق حليفاتو اتحصار حليفاتو نخلق إلى كم زي أيلان نمصنحا أكن خماي أنا كواشقر كابعا نخلو بعدي بعد أخوينا خيتو بالنبر ميزانيا بخلت إتكادي تلعان ولد قولي حيلاي رأيت من رأتي أبنقه أني إذا كله طريق اللخا مكم قبل سنة تتصفى عيكم فتن بعلم سلدلو أوه نقول فتيناتهم ونقول أخيلاتو كم لكم قادم قلعوا أني أي شجروا عن بحقي أقول سي وسنة بلون أوه دليتات سينا يتبابنا دل مدنا يلن
كم زقرب لنا يلوم كشجر واصل زي رأفو عيني إذني ولا يسمعكم بحق إيه وسني يقولن حبسي أنا مسجنتي إيه كم زي لمسدك دقي كزانا قع فرقي كمسجنتي إيه يغني اللي أسخاتكم كخبرها باللي يغني اللي واه أدمان تعناني هاوكم بزقاتامي كلاتنا إرتراوين مالتي دويلنا نبارات عايم مورال نهبو مالتيو زم قلعت دقي كله حزبي إرتراي مالتيو بزقاتامي كبرات تخطاتلتو سول ميديا اللومي زوات بمنيستر زينا آتو يمان قبر مسكن نقولهم إثيوبياوين كعبودومن حافكوف كبولومن وعيلو زبلوو ايفولتون يوم بزاربوون واقع خمزخفلهم ايفولتون يوم إثيوبياوين اتي ابلعلي إرترا ليتن معالتن بزاربو زلو قالات ودب يملكتنا يوناتنا يون إرترا خنوراينا إرترا تبهال هاجر اين قبلانينا زبل بوزح نغرات كخيد صنيحين اللون مالتي كابتي بلصقنا بعلقنا بارتي اتحسكا مالتي اذا واقع خمدخفلوكم كتفطوا كلكم واقع خمدخفلوكم كتفطوا كتقولوا الله كبر اتو يمانه قبر مسكن منيستر زينا لما انتي بقصا تويتر زوصو ازيو كبيد متنققتاي اي مسمر زطحسي هو اب زحالف اوان ببلصقنا تخفلتي ويكا كدمتي ناتو زغونو توكلتي نايم حرا بمبال نحزب محرا زيوكلو مبزحتهم 99.9 حزب امحرا نتغداي بتري كم استقامو كم زيدغفو ابستفالالي محبراو ميدياتات ابز حلف اوان ون مساي مكونن بتري وص مسفله قابتو مستقامو ازو خوين قبقع ابن زبحال منقسقاس ابلعلي إرترا زنبورو ويكا تمرغصيو خمزاتري وادلهم ابسلي قدمينا بإرترا ممصاهم اقدمكم غدغادكم فحال إرترا هاجر سماعات يا إرترا بدم دقا بحران مريتان تل ايران زو حست هاجر سويل كان داتو بودلو ويكا كمزن كالوت هاجرات ايكونت إرترا متنكاف مالت حزب إرترا عينو منقار مالت بلين عينو منقار مالت اذا حساب زخونقا إثيوبياوين وعيلكم حريركم اذا تزاربو زلكم اكوب دمر حزب إرترا اوريدي خمزا قياح مسمر يلكم زلو مينستر زينا اتو يمانه قبر مسكن الساع لعلت منغستي صوار دا خوينوت ناي منغستي إرترا اكايدون بوليسون دا امبر حزب إرترا بحنت معالت كتحركم اب عقلو صنقي يدون عقلنا صنقينا ينا دلنا دان زا إثيوبيا تبحال هادش دش 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 إلى تباتاتينا عدد اموران عدد عذابن كتكونو ناتنا منيتن ناتنا دليتن فتفطو كبرت كاشيت كازركب كبرت يله نو كمزا يتبولو نو 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 خمز بحال يلركو إرترا تبحال ينفلطانينا حردا يلكا هم حزبون ينفلطكانينا يزلكا اي مسمر يلو اقميطو دلو تزاريبا ما يفطن يما اياتاتنا نابوتاتنا كمزا عينت قالاتون اوطي ما يفطن سلستودوم دا امبر سله ميحير صوارات كوينم دا امبر بده حجي زنص زلو جنريشن ابافكم يخشنم تفطر لكم ማለት ابافكم يخشنلكم نزوم ابوتاتنا اركانات اياتاتنا لك خم بعال قدس ميكائيل امنا ارغاو دابلكم اب إثيوبيا بتغرسيان تصرحلهم يهم ميحير صوارات بر حدا لاونتون حزبون امخا بسنكهم بسنكتا إثيوبيا لعلى 1 مليون اب لعلى حزب إرترا كاب هايله سلاسي كمون درغي حساب زعدت زيا مالت دمنيا صلائی حزب إرترا تا إثيوبيا تبحال هاجر يامو دان ومعنتي اذا زوصت حبريته حافكم كتبلكم وعلالا اي مسمر يلكم الله منيستر زينا اتو يمانه قبر مسكن حزب إرترا ግን ኪኖ تقيح مسمر يسغير دول ኪኖ تقيح مسمر لذي بزغاطامي كبر منيستر زينا اتو يمانه قبر مسكن علمن طعناني هابكا بتي قصال تغبرو اب غصا تويتر بزغاطامي ابو بمخادون إرتراويان ابتو كومنت لصحاف نتي كومنت ريتويت بمغبارو نا كل نخباصحون شير كتبلو بزغاطامي انداتلابخو ايدن ጓንትን ኮይና نسرح يغبا انبر زياتهم
ላላ ያሉ ሀገራት አባይን ደግሞ እኛን አታልሙ እንትን አታርጉ እያሉን በዚህ ጉዳይ አንነጋገርም ማለት አይቻልም። የሁላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ትነካትና ወየውልህ ትሞክራትና ወየውልህ ሲባሉ እኔ አሁን አቅም የለኝም ልጆቼ ይሰሩታል። አሁን ቀይ ባህር ትነካትና ትለኛለህ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል። አሁን አይቻልም ማለት ነገ አይቻልም ማለት አይደለም። እናንተ ደግሞ ተራችንን እንመካከራለን፣ መንገዱን እናያለን፣ ምርጫውን እናያለን። ታላቁን የህዳሴ ግድብ በማሳካት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ፓወር ባንክ ማድረግ ከመቻሉም በላይ ሀገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። ከራሷ ብሔራዊ ጥቅም አንፃር አይታ ጎረቤቶቻችንም ሰላም ሲያገኙ እኛም ሰላም እንደምናገኝ በማመን እዛ አካባቢ እየተፈጠረ ያለውን አሸባሪነት ለመቆጣጠር እና የጸና መንግስት ሶማሊያ ውስጥ እንዲኖር የበኩሏን አስተዋጽኦ ስታደርግ ቆይታለች። ከፍተኛ መስዋዕትነትም ከፍለናል። በዚህም ከዛ እየተነሱ ኢትዮጵያን ሊያምሱ የሚፈልጉ አሸባሪ ኃይሎች በዛ አካባቢ ላይ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እና እንዲመቱ እየተደረገ የህዝባችንን የሀገራችንን ሰላም ስናስጠብቅ ቆይተናል። የጎረቤቶቻችንም ሰላም እንዳይታወክ አድርገናል። በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ እንግዲህ ለረጅም ጊዜያት የተንከባለሉ ጥያቄዎችን በአሁኑ ወቅት ወደፊት አምጥታለች። መንግስታችን ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል የሚል ጥያቄ አንስቷል። በመሰረቱ ይሄ የባህር በር ጥያቄ ከኢትዮጵያ ተለይቶ የቆየ ጥያቄ አይደለም። በንጉሱ ዘመንም ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ከጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር ወጥታ በኢትዮጵያ አስተዳደር የግዛት ክልል ውስጥ እንድትገባ የተደረገበትም አንዱ መሰረታዊ ምክንያት የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን እንደሚመልስ ታምኖበት ነው። በዚህ በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ መሪዎች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ጥያቄውን አንስተው በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ተከራክረውበት በርካታ የዓለም መንግስታትን የምዕራብ ካብ አብይ አሕመድ አትሒዝካ ከምኡውን ሞርኮኛ ብርሃኑ ጁላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ደለው ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ነይራ ስለዚ ነቲ ብስሕተት ወይ ከዓ ነቲ ሕወሓት ፈሪሙ ሂቦም እዩ ዝብሉ ኩሉ ግዜ ፈሪሙ ዝሃበና ግን የለን ንሕና ብደምናን ብዕፅምትናን ናጽነትና ድጨበጥና ህዝብ ደአምበር ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ይኮነን ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ጌጋታትኩም ስለዘይ ትመሃሩ ብከምዚ እኩብ ድምር እቲ ቁጥዕ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዓኻትኩም አሻዲንኩም ፀኒሑ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መራሕቲ ኤርትራ እቲ ጭውነትን እቲ ልቦና ከምኡውን ደሓን ሎሙዶ ይዕረዩ ዝብል ናይ ወለዲ አካይዳ ከይድ ፀንሐቲ አካይዳ ናይ ላዕለዎ ሰበስልጣናት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚ አሻዲንኩም ፀኒሑ ሕጂ ግን ነቲ ዝግበር ነገር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ሓይልታት ማለት ብዝኾነ ሓይልታት ሕወሓት በልዎ ፋኖ በልዎ ሶማል በልዎ ዋላ ካልእ እንድሕር ዳ ሃድዩ ኮይኑ እውን ካብ ካልእ ዓለም መፂ ንዓኻትኩም ዝኾነ ነገራት ክገብር እንድሕር ዳ ተበጊሱ ንሕና ማለት ከም ኣነ ማለት እዩ ከም ኣነ በቃ ድልያት እዩ ይግበረኩም ለምንታይ ንስኻትኩም ትሰምዑ ይኮንኩም ደደባት እዮም ደደባት ንሕና ከም ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ብድሕሪ ሕጂ ክንኣምና እንድሕር ዳ ኮይንና መይቢ እንስሳ ክመፅእ ክእል ኣሎ ስለምንታይ እንስሳ እዩ ዘይተፈተነ እንድሕር ዳ ኣብ 4 ኪሎ እንስሳ ኮፍ እንድሕር ዳ ኢሉ በጊዕዲ ወይ ድሙ ወይ አንጭዋ መይቢ እሳቶም ይሕሽዎ ኮኖ ካባኻት ወንዓና ሞክ ከተብሉና ይኮንኩም ንስኻትኩም ብእልፊ ባራ ወዲ ባራ قدام حدر ود قدام حدر ابوهم اديهم زي حزنلو
أو كينات إتيهم أموها نحنا ورقي نحنا ورقي خين غفلينا من إسيات نفرح دا أمبر نكوينات فرحنا ينفلت قن كل جيزي خاص عرتينا تسعرتونا يكوننا تاريخنا ونكومي قن كاب جيغاهم هاي تمهاروني قربتي ميتن قلن عمد كوينو سلامنا فيغنا هاجرنا خنا هنت كاب سدتنا بعدو زملا صلو أبدلياتكم فينا تخفتوا أبدلياتكم أي سلامة فينا تجيبكم حزب إرترا خرطة تبلوا تمزيل كاخية لا يكاد أي مسمار يلكم على خبر منستر زينا أطوي معنا قبر مسكن ونبوتاتنا هوان عقل وديهم نبوتاتنا هوان عقل وديهم تمزع عين الزربة سمعنا قبل ما ينفلتن أو شيء ما يفلت جن باتا هذا أبن زبهار سيدو هذا دكما زغنا ناي سانتاناي بلصقنا ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ክትሕከ ከለዋ ይብላ ሞኻ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ማለት ደሓን እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ እትኸሓክኽ ዝተበገሰ ክሕከኽ ድዩ ወላ ሓደ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ድሉው እዩ ዝኾነ ክቡራ ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ኣብዚ ክቡር ሚኒስትር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቐሚጥዎ ደሎ ቀይሕ መስመር ኢሉ ኣቐሚጥዎ ደሎ ከመይ የርእይቶምን ሓሳባትኩም ኣነኮ ያ ልዕሊ እዩ ዚኣቶም ደደባት እዮም አይሰሙንም ደደባት የነበሩት የኢትዮጵያ መሪዎች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ጥያቄውን አንስተው በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ተከራክረውበት በርካታ የዓለም መንግስታትን የምዕራብ መንግስታትን ማሳምነው የምዕራቡንም የምስራቁንም ማሳምነው በዛ ሂደት የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት እንድትሆን አድርገዋታል። በዚሁ በተፈጠሩት የውስጥ ችግሮች ኤርትራ መልሳ ስትወጣ ከኢትዮጵያ አንድነት ስትወጣ ኢትዮጵያ የባህር በር ያጣችበት ሁኔታ አለ። እዚህ ሂደት የኢህአዴግ መንግስት የፈጠረው ስህተት ቀላል አይደለም። ኤርትራን ህልውና በግልጽ ሲያውቅ ግን ደግሞ የኢትዮጵያን የባህር በር የማግኘት መብት እንደ ጥያቄም ሳያነሳው ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ የታሪክ ተጠያቂነት ያለበትና የተሳሳተ አካሄድ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ከ1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ያላት ግዛት ክልል ያላት ሰፊ ሀገር ናት። ከ130 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ናት። የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር ናት። በልማት እየፈጠነች ያለች ሀገር ናት። ኢኮኖሚዋ እያደገ ያለ ሀገር ነች እና እቺ ሀገር ወደብ ይገባታል። የማንም ወደብ ብቻ አይደለም፣ የባህር በር ይገባታል። ይሄ ጥቅሟ መከበር ይኖርበታል። ስለሆነም ይህን ጥያቄያችንን በማንሳታችን በርካታ ጫጫታዎች ናቸው አካባቢው ላይ የተፈጠሩት። እንዴት ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች በሚል ከኤርትራ እስከ ግብጽ እስከ ሶማሊያ የተንቀሳቀሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኦኬ ከምዚ ክሰምዑ ፀናሕኩም ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ኖርማሊ በቃ ዜናታ ክትወስድ ባሕሪ ኖርማሊ ኣይነደቅሰኩም ኢና ሎሚ ተዘይጌርና እውን ደቂ ደቅና እውን ዝብል ኣካይዳ ስለ ዘሎ ደቂ ደቅና ከዓ እሾክ ገዲፍና ኣሎም ክንከይዳ ይደሊና እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣብዚ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኤሪትሪያ ፕረስ ዝብል ማለት እዩ። ኤሪትሪያ ፕረስ ትፈልጦ ትኾን ኢኹም እቲ ዝዓበየ ኦኬ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤሪትሪያ ፕረስ ዝብል ማለት እዩ። ቲፒኤልኤፍ ኦፊሻሊ ኤሪትሪያ ሹድ ቢ ፕሮቫይድ ወደብ ክጥቀም ማለት እዩ። ወደብ ባፃ ክጥቀም እቲ ናይ ቲዲኤፍ ዝበሃል ከምኡ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ዝብል እዩ ሓበሬታ ኣውፂኡ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ትግራይ ሬቨልስ ዝበሃል ወታደራዊ ትካል ኮይኑ ወይ ከዓ ፓርቲ ንበሎ ማለት እዩ ወደብ ናይ ኤርትራ ንክጥቀም መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፈቀደ እዩ ዝሕብር ዘሎ። እዚ መጀመርታ መንግስቲ ኤርትራ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ኣብ ኤርትራያን ፕረስ ዶ ከምኡውን ትግራይ ፕረስ ዶ ኢትዮጵያ ፕረስ ዶ የመን ፕረስ ዶ ገለ እናተባሃለ ዝግበር ነገራት እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝበቅዕ ወይ ከዓ ዝውክል ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ዜና ህዝቢ ትግራይ ክጥቀም፣ ህዝቢ ምሓራ ክጥቀም፣ ህዝቢ ሱዳን ክጥቀም ዳኣይ ዝብል ዳ እምበር ሓደ ውድብ ወይ ከዓ ኣፅዋር ክትወሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ንክግበር
ኣብ ሚድያ ከምዚ ገይሩ ዝጥቀዕ ናይ ኤርትራ ኦፊሻል ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ከምዚ ክቡር ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከሪኤኩም ዝፀንሐ ተዘይኮይኑ እዚ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣካል ናይ ኤርትራ የለን እንታይ ደኣ ኤርትራያን ፕረስ እታ ኤርትራ ትብል ተጠቂምኩም ህዝቢ ትግራይ ክጥቀም ፀገም ዝበሃል ነገር የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኢልካ ፅሒፍካ ነርካ ትኸውን ኤርትራያን ፕረስ ኢልካ ፅሒፍካ ዘለካ ኤርትራያን ፕረስ ኢልካ ፅሒፍካ ዘለካ ህዝቢ ትግራይ ወደ ባፅሕ ክጥቀም ትብል ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ተበጊሶም ከዓ ደደብ ሚድያ ዝብሉካ ስምዕዎ ሰለስተ ዝርሑት ተቕሪቦም ብደንብ ክትርድእዎ ደልየ እቲ ሕዚ ኤርትራ ኢላቶ ዘላ ብሰበር ነቕርቦ ዘለና ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ክትርድእዎ ምእንታን እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሰለስተ ዝርሑት ተቕሪባ ሻምናይ ጀኖሳይድ ኣብ ኤርትራ እውን ክፍፀም ሓግዙኒ ሰራዊትኩም ይሓግዘኒ ኢላ ኣይኾንን ተባሂላ በሉም ወድሓን ኣዘዝ ተሃውን ኢላ ኣይኾንን ተባሂላ በሉም ወድሓን ቦታ ሃውኒ ሽረን ዓድግራትን መቐለን ሃውን እሞ ኣብኦም ኮይነ ብድሮንን ብጀትን ዘመናዊ ዝኾነ ውግእ ከካይደሎም ብዘመናዊ ብዝኾነ ውግእ ሻምናይ ጀኖሳይድ ኣብ ኤርትራ እውን ክፍፅም ኢላ ኣቕሪባ ሕቶ እቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ጆኖሳይድ ዝብል ወልፍዲ ሕማምዲ ጎንፍዲ ሒዝካ ንሸሞንተ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈፀመ መን እዩ ሸሞንተ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ግዜ ዋላ እቲ ሓሶት ከም ሓቂ ዋላ ንዓና ዝጠቅም እንተኾነ ክንጥቀመሉ ይንደሊ ኢና ሓሳዊ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ኦኬ መን እዩ ሸሞንተ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሸሞንተ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ መዓስን ንሕና ከምቲ ደንቂሮም ንሶም ኣብ ክንዲ 7 ጀኖሳይድ ተፈፂሙልና እዩ ሓቢርና እሞ ከምቲ ደንቂሮም ንሶም ኣብ ክንዲ 7 ጀኖሳይድ ተፈፂሙልና እዩ ሓቢርና እሞ ሕዚ እውን ሻምናይ ከይፍፀመና እሞ ዘይትብዎ ዓድዋ ሽረ ዓድግራት ዘይትብዎ ድሮን ኣብኡ ክተኽልሉ ዘይትብዎ ሚሳይል ኣብኡ ክተኽልሉ ዘይትብዎ ሰሚኻ ዘይትብዎ ነቶም ናይ ብልፅግናስ ንኤርትራ ካብኡ ተበጊሶም ካብ በዓል ሽረ ካብ ዓድግራት ካብ ዓድዋ ናብ ኤርትራ ክድብድቡ ሃቡና ኢሎም ነይሮምስ ኣቢና እዮም ዘይትብዎ እንታይ ፀገም ኣሎ ንዓኻ ንክሕሸካ ኢልካ ዝገበርካ ዳ እምበር ንኤርትራ ንክሕሾ ኢልካ ዝገበርካ ኣይኮነ ንዓኻትኩም ክሕሸኩም ዳ እምበር ንኤርትራ ንክሕሾ ኢልኩም ዝገበርኩሞ ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ ደንቆሮ ስለ ዝኾን ትብል ኣለኻ ንመራሕቲ ኤርትራስ ደንቆሮ ትብሎም ኣለኻ ደደብ ሚድያስ ደንቆሮ ክትብል ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ እኮ እንታይ ስለ ዝተፈፀመ ኣትዩ ሮኬት ደርቢኹም ዶ ዘይ መሬትኩም ሒዝኩም ወደ 20 ዓመት ውዕል ኣልጀርስ ዝተበየነ ሕጊ ኦኬ ድሓን ከስማዓካ መጨረሻ ሓደ ሰነድ ኣሎ ክሰምዑ ኢኻ ንኺድ ሓቢርና ንኺደብ ክንዲ ምባል መፅኦም ምሳኹም መላፍንቲ ኮይኖም ዝፈፀምዎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም ክድገመ ይንገብር ንሕና ከምኡ እንተጌርና ደኣ ካብኦም እንታይ የብልፀና ዝብል ሕቶ የቕሪቡ እምብለይ ስለ ዝበለ እቲ ሕዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከፍርስዎ መኪሮም እዮም 3-4 ዙር ኣዘዝቲ ክፈላልዩ መኪሮም ሰራዊት ትግራይ ናብ ትሕቲ እቲ ልኡኾም እቲ ሕዚ ኣማኻሪኦም ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠፍእ ህዝቢ ኤርትራ እውን ንኽጠፍእ ዝገብር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትሕቲኡ ንክኸውን እውን መኪሮም ጻድቃን እውን መኪሩ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር መኪሮም ኣይከኣሉን መወዳእትኡ ብደሞዝ ፀኒሐ ከቕርበልኩም ካሊእ መረዳእታ ኣለኒ ብደሞዝ ኣታሊሎም ብገንዘብ ኣታሊሎም መናእሰይ እዕሾም ወሲዶም ኣብ ዓፋር ደብ ካሊእ ዶ ኣሰልጠናዮም ኢሎም ንዕኦም ዋላ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እንተዘይሓገዙና ዋላ ሰራዊት ትግራይ እንተዘይሓገዘና ዋላ ኣብ ትግራይ መሬት እንተዘይተዋሃበና ናይ ድሮን ስቴሽን እንተዘይተዋሃበና ንሕና ሽግር የብልናን ኣውፂና መናእሰይ ኣታሊልና ክንእትዎም ኢና ናብ ኤርትራ ንሶም ገቢርና ንኤርትራ ሻምናይ ጀኖሳይድ ክነብፅሕ ኢና ኢሎም ንትግራይ እውን ዝምሕራ ኣይኮነን ታሻዓይ ክኾን የብ ትግራይ እዚ ንክገብሩ ይዳለውሎ እዚኦም ዝገብርሉ ስጥራሕ ኣይኮነን ፀኒሐ ካሊእ መረዳእታ እውን ኣለኒ ቶም ልኡኻቶም ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ
حزون لؤخاتهم كوينهم بخالي من قد غيرهم مصيام الله نسوسن إحنا نرينا تسبر زولا زله هكذا ويمنجس إيرترا عاوزي وزل لحزي بميدياتات إيرترا وصي زله نسراوي تجراي بحر ودب كنهبينا أبزياتو طبعا حاسوتي መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን አውፂዎ ዘሎ ዘሓበሬታ እዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ከዓ ድዝረባሎ ደይዘረባሎ ከምዚ ኢሉ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ይውፅኒ ባህሪኡ ይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ንኽጥቀመሉ ወደብ ኣፍቂናሉ ለና ሓሶት ንምንታይ ትሕሱ ኖ ህዝቢ ክጥቀምበል ድዝረባሎ ደይዘረባሎ እንድሕርዳ ዝርዳእካ ኮይኑ ማለት ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕዚ እውን ልኡኻቶም ኮይኖም ብኻሊእ መንገዲ ቀይሮም መፅኦም ኣለዉ ንሱ ፀኒሕና ክንርኢና እቲ ሰበር ዝብሎ ዘለኹ ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣውፂዎ ዘሎ ሕዚ ብሚድያታት ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ንሰራዊት ትግራይ ባሕሪ ወደብ ክንህብ ኢና ዕጥቆም ዘጠናኽርሉ ምስ ዓለም ዝራኸብሉ ወደብ እንተድልይዎም ኤርትራ ድሉት እያ ክትህብ ዝብል ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ ሕዚ ድንቁርና ናይ ኢትዮጵያ ድንቁርና ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ድንቁርና ጥራሕ እንተይኮነ ሓዘን ህዝቢ ድንቁርና ጥራሕ እንተይኮነ ጫፍ ዝወፀ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም መራሕቲ ኢትዮጵያ ፋሕበትን ንኽትብል ይገብርዎ ኣለዉ ባዕሎም ህዝቢ ትግራይ ኣይፅሕትርን መሬተይ ሃውኒ ግዛእታዊ ሓድነተይ ከረጋግፄ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ከረጋግፄ ኢሉ እምበር ካብ እከለ ክንዱዚ ዝኣክል ክወርር ኣይበለን ንእከለ ክፅሕትሮ ኣይበለን ኢሎ ይፈልጥን ክብል እውን ኣይኽእል እንተተነኺኡ ግን እንታይ ምዃኑ እሶም ይፈልጥዎ እዚዩ ብዘይ ምድማፆም ንኸየዳምፁ ዝገበሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልኢት ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ምስ ታሪኹ ትሕቲ መሬት ከስፍርዎ ስለ ዝደልዩ ንትግራይ ጥራሕ ኣይኮነ ሓጉዝና ኢሎም ጀሚሮም እኒአው ከምዚ ዓይነት ዜና ምስማዕ ዓብይ ነገር እዩ እንተነኣሰ ዝድግፈካ ብታሕታይ ብደቡብ ዝመፀካ እቲ ኸጥፋኣካ ዝደሊ መሬትካ እውን ሒዙ ዘሎ መኪትካ መሬትካ ከም ተምልስ ግዛእታዊ ሓድነትካ ከም ተረጋግፅ እዚ ንኽትገብር ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ ብድሕሪት ኮይኑ ዝወግኣካ ኤርትራዊ ከምዘየለ ረጋጊፅካ ኣለኻ ማለት ዲፕሎማሲ ማለት እዚ እዚዩ ሕወሓት ከምዚ ገበረ ገለታት ይብሉ ፈሊጦም ፖለቲካል ሕምስምስ ክእትዎ ብትግራይ ፎቶኻ ፀላእኻ ህዝቢ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበረለን ራእስ ህዝቢ ብዝኾነ ኣብ መጨረሻ እንታይ ክብለካ ደሊ መሲልካ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ቀረባት ከኣቱ ከፍቅድ ይኽእል ንህዝቢ ኣምሓራ ቀረባት ከፍቅድ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ሱዳን ቀረባት ከኣቱ ይኽእል እዚ ኣፅዋር ወይ ከዓ እዚ እትብሎ ዘለኻ ግን ምስ ሓደ ወተሃደራዊ ትካል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ከም ዘይምዃኑ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ባህርያት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነ ዝገብር ገለ ዝበሃል ምስላ ኣሎ ኣብ ትግርኛ ማለት እዩ እሱ እንድሕር እሱ ተተረዲእካ ማለት እዩ ብዝኾነ እዛ ተዓዲሙ ዶ ገለ እንዳበልካ ለይትን መዓልትን ክትዛረበላ ትውዕል ዘለኻ ጉዳይ እስከ ቁርብተይ ሓበሬታ ንክኾነኩም ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ ነይሩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ፅሑፍ ናብኡ ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጋጊመ ኣብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ የቀኒየለይ ወድሓንኩም ኣብ 2014 ካብ ቻይና ዝተፈላለየ ዓይነት ርሕቐት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ብምስጥር ከም ዝዓደገት ኣብ እዝኒ ወተሃደራዊ ስልያን ፀጥታን ኤርትራ ክበፅሕ ናይ ሳልስተ ግዜ ጥራይ ወሲዱሉ እዚ ኣፅዋር እዚ ገለ ክፋሉ ብሽም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ምድሪ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎ ገለ ሚሳይላት ግን ብሽም ሜተክ ማሽነሪታት ሜተክ ዝብል ማሕተም ተገይሩሉ ቀጥታ ብኮንቴነራት ተዓሽጉ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ መቐለ ኣተወ እቲ ብሽም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሚዩ ዝኣተወ ሚሳይላት ማእከላይ ርሕቐት ዘለዎ ክንሱ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ሚሳይላት እዚ ምናልባት ግብፂ ንግድብ ኣባይ ክትሃርም እንተፈቲና
ናይ መልሲ መጥቃዕቲ ዝኸውን ሚሳይላት እዩ ተባሂሉ ብካድራትን ጀነራላትን ህወሓት ተነግሮም። ማሕበራት ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ግን እቲ ሚሳይላት M20 ሾርት ሬንጅ ቦሊስቲክ ሚሳይል ምዃኑን ካብ መቐለ ክሳብ ግብፂ ርሕቐት ብህዋ ኣስታት 1200 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዝበፅሕ ከም ዘይኮነን ርሕቐት ዕላማ እዚ ሚሳይላት እዚ ኣስታት 600 ኪሎ ሜትር ጥራይ ምዃኑ ካብ ጫፍ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ካብ ዓሊ ግድር ክሳብ ዳህላክ ብናይ ህዋ ርሕቐት ኣብ ዘሎ ዕላማ ካሃርምን ከድምዕን ከም ዝኽእል ኣረጋገፁ። እዚ ሓደስቲ ሚሳይላት ኩሉ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ዕላማ ንምውቃዕ ዝተዓደገ ምዃኑ ርዱእን ግልጹን እኳ እንተኾነ እቲ ብሽም ሜቴክ ኣብ መቐለ ብምስጢር ኣብ ናይ ውልቂ መኻዚኖታትን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ብተጋሩ ጥራይ ዝፍለጥ ዝተቐብረ ሚሳይላት ስለምንታይ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሕባእ ተደልዩ ግን ዝያዳ ስለያ መጽናዕቲ ኣድለየ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ብኣዝዩ ውሕሉልን ምስጢራውን ስራሓት እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰነ 2011 ናይ ሶቪየት ዲዛይን ዝኾና ኣብ ዩክሬን ዝተሰርሐን ካብ ዩክሬን ዝተዓደጋ 200 ታንክታት T72 ታንክስ ብወግዒ ዝተገልጸ ጥራይ ዘይኮና ብድምር 420 ታንክታት ምዃነን እተን 200 ጥራይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተረከበን እተን ዝተረፋ 220 ታንክታት ግን ብምስጢር ካብ ወደብ ጅቡቲ ብክልል ዓፋር ብለይቲ ኣብ በረኻታት ተንቤንን ሳምረን ኣብ ጎዳው ጉዲ ከም ዝሓብአን ኣረጋገጸ። ቦታ ሕቡእ ሚሳይላት ኣብ ከባቢ መቐለ ብደቂቕ ተፈልጠ። ዓበይቲ ትሕቲ ምድሪ መኻዚኖታት ኣጽዋር ወይ ድማ ኤምዳድን ካልእ ወተሃደራዊ ኣገደስቲ ቦታታት ካርታ ኣብ ኢድ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ኣተወ። ትካል ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ቀዋሚ ስለያዊ ስራሓት ንምክያድን ነዚ ገዚፍ ወተሃደራዊ ኣጽዋራትን ምንቅስቓሶምን ብደቂቕ ንምክትታል ብኣዝዩ ጽፉፍን ምስጢራዊ ስለያዊ ንቁታታት ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራትን ውቕሮን ክድኮኑ እንከሎ ብንጡፍ ምክትታል ዝግበረሉ ንቁታታት ድማ ኣብ ዓበ ዓዲ ተንቤን ኣቆመ። ኣብ ከምዚ ጽዑቕ ኩነታት ወጋሕታ 19 መጋቢት 2015 ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገለ ካብቲ ዝዓጠቆ ሚሳይላት ክልተ ኣብ ተሽከርከርቲ ዝተጸምደ ካብ መቐለ ናብ ውቕሮ በጽሐ። ዕለት 20 መጋቢት 2015 ምሸት ከዓ ናይ መጀመርያ ፈተነ ናብ ኤርትራ ማይ ዕዳጋን ዕደና ወርቂ ቢሻን ተወንጨፈ። ናይ ማይ ዕዳጋ ዝወደቐ ሚሳይል ክልተ Z23 ረሻሽን ሓደ T55 ክቃጸል እንከሎ ናብ ቢሻ ዕደና ዝተተኮሰ ግን ብዘይፍረ ተረፈ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓት ነዚ ናይ ሚሳይላት ዳርባ ንምኽዋል ተቐላጢፎም ናብ ሱዳን ትሪቡን ዝበሃል ጋዜጣ ሱዳን ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ቦታታት ኤርትራ መጥቃዕቲ ገይረን ዝብል ተቐላጢፎም ወረኸም ዝብጻሕ ገበሩ። ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ከዓ ከምቲ ዝተቐበለቶ ዜና ዘርግሐት። ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራ በዚ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣዝዩ ኣተሓሳሰቦምን ዝያዳ ከቢድ ስራሕ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ነጸረሎም። ካብዚ ግዜ እዚ ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ብኣዝዩ ከቢድ ዋጋን ድኻምን ኣዝዩ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታታት ናብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድሕሪ ምምጋብ ኣብ 2021 ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰለያዊ ሓበሬታታት ተመሪሑ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ዳርጋ ኩሉ ብዘይገለ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ናብ ኣስመራ፣ ጎንደርን ባህር ዳርን ዝተኮሰቶ ውሑዳት ሚሳይላትን 23 T72 ታንክታት ኣብ በረኻታት ተንቤን ዝቐበረተንን ገዲፍካ ተሓቢአን ዝነበራ ኣማኢት T72 ታንክታት ሚሳይላትን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሩ ዝነበረ መኽዘናት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢዶም ኣእተውዎ። ኣብ ዝርዝር ዕላማታት ሚሳኤል ሕወሓት ናብ ኤርትራ ከም ዝሕብሮ
ካብ 3 ነቁጣታት መተኮሲ ሚሳይላት ዳርጋ ኩሉ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ምንባሩ ዝበዝሕ ካብ ዕላማታት ከዓ ዲጋታት ሆስፒታላት ሲቪል መዕረፎ ነፈርቲ ኮሌጃት ዕድናታት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኮታ ናብ ህዝባዊ ትካላት ዝቐንዐ የመልክት ሕወሓት መጥቃዕቲ ሚሳይላት ከካይደለን ኣብ ትሕቲ ዕላማ ዘእትወን 106 ቦታታት ክኾናን ከለዋ ገለ ንምጥቃስ ዕድና ወርቂ ቢሻ ወደብ ባፅዕ መደበር ቲቪኤር ኣስመራ ፓላስ ኤሌክትሪክ በለዛ ተኮር መንበሪ ገዛውቲ ሚኒስትሪታት ሆስፒታላት ኦሮታ ሓሊበትን ሓጋዝን ከምኡውን ኮሌጅ ሓመልማልን ነረን እዚ ምልክት ሕወሓት ንምጥፋእን መብራስን ህዝቢ ኤርትራን ከም ዕላማ ሒዛቶ መንባራ ንጹር እዩ ብከቢድ ጻዕርን ብልሓትን ጅግንነትን ወተሃደራዊ ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ብከቢድ መስዋዕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ካብ እከይ ተንኮላትን ዕላማን ሕወሓት ድሒና ኣላ ጽሑፍ አሞልጌሬ ታንፈዴ ማቢናይ ማቢና ታንፈዴ ከደሞ ቢና ታንፈዴ ሐል መዳፊና ታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ ታንፈዴ አባያ አምቢሌ ታንፈዴ ሰሄዳይ ረባ ታንፈዴ ኢንኪሳይ ሙዳ ታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ ታንፈዴ አባያ አምቢሌ ታንፈዴ ተናይ